Okay guys, that is the clearing of Mount Apo and the highway of Coastal Road in Yeah. Davao. Look at the view. Look at the view guys. The view is wonderful guys. OMG. Look at the driver for Guys. today's video. Yes, that is true guys. Namin dari kinumpra guys. Kinumpra. Yes guys, sorry guys. So, klaro, Mahal kay ni guys. ako ang kuan, driver. Pacquiao. Putol guys, kay para dito ka Okay. mag-edit guys. 1 minute lang. Lagot ako ba? Naglagot ko mo ba? Oh, tara. Ay, patubang yun diha bang dalan. Kana diha. Oh, look at the view, my friend. Kana diha. Kana diha lagi daw, patubang lagi daw diha. Kanang paano? Paana lagi daw gyud. Na gyud makita ang gyud naman ang Mount Apo diha. Kadto na ka diha dong. Wala pa. Na pa mga tata diha. Mga tata? Wala na sa kuwan. Wala. So oras kay 7:37. Adi din mo day gapon. Or gihapon di. Oh, basta kita ang ginani mo siya. There is a Coastal Road ka mo agi. Makita ni mong view. There is si Mount Apo. Yeah, that's true. Pagawas na the Coastal Road, my friend. Na. Oop, oop, oop. Ay, mga kuan diri, my friend. Sana papa? Center Island. Ng mga Mga kuan na gakit sa mga binuhinga. Jurassic kuan. Kake. Na net ba sana. Naalang man ta karon sa Coastal Road, friend. O, di ba, papa? Yes. Ora lang kag nasa kuan. Sa Mangdapit. San Francisco. Oh, Adara, San Francisco man yun. oh, San Francisco diha. Look at that San Francisco. bridge of San Francisco. Yes, that's true.